السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین الحمدللہ پھر ہم حاضر ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی نیا سال ہے، محرم کی 2 تاریخ ہے۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت یعنی شہادت کا دن ایک محرم الحرام یعنی کل کا دن تھا۔ آج انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے یہ دیکھیں۔ یہ سال 616 ہجری ہے۔ مکہ کی گلیوں میں کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بھی کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہوں۔ وہ شخص جس کی وجہ سے یہ ساری ہلچل ہے گلی کے کونے سے نمودار ہوتا ہے۔ 2 میٹر لمبے قد کے ساتھ وہ شان سے چل رہا ہے۔ وہ اتنا دلیر ہے کہ کسی کو بھی اس سے مقابلے کا خیال نہیں آتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں شیطان اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے قریب جاتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ مکہ کے سارے طاقتور لوگوں اور مشرکین کے بگڑے سرداروں کو للکارتا ہے۔ پہلی بار کسی مسلمان کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے۔ یہ مکہ کے مشرکوں کے لیے ایک زبردست نقصان ہے۔ کیا عمر بھی مسلمان ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو مسلمان اب مزید کمزور اور بے بس نہیں رہے۔ لیکن یہ کیسے ہوا کہ عمر جس نے یہ فیصلہ کر کے اچانک طاقت کا توازن بدل دیا، اسلام کا ایک بدترین دشمن اس کے عظیم ترین سپاہیوں میں سے ایک کیسے بن گیا؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، پھر وہ اچانک کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جان دینے کو تیار ہو گیا؟ بعد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم اور قریبی صحابہ میں شامل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا خلیفہ بنا۔ یہ دنیا کے سب سے دلچسپ قصوں میں سے ایک ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب قریش کے ایک قبیلے بنو عدی کے سردار تھے۔ عمر نے بہترین تعلیم حاصل کی۔ وہ نہایت ذہین اور انتہائی طاقتور نوجوان تھے، کیونکہ انہوں نے اس پہلوان کو شکست دی جو ان کے علاقے میں ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، لہٰذا مکہ والوں نے انہیں مکہ کے محافظ کا لقب دے رکھا تھا۔ پھر وہ اپنی ذہانت اور طاقت کی بدولت اپنی قوم کے سردار بن گئے۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام کھلے عام نہیں بلکہ خفیہ طور پر پہنچا رہے تھے۔ جو لوگ اسلام کے قریب تھے مسلمان ان تک اپنا پیغام چھپ کر پہنچاتے اور جو اسلام قبول کر لیتے وہ اسے چھپاتے تھے۔ وہ اسلام کے بارے میں صرف ان لوگوں کو بتاتے جن پر انہیں اعتماد ہوتا اور جنہیں وہ مخلص سمجھتے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ بھی خفیہ تھی تاکہ مشرکین مکہ کی نظروں میں آنے سے بچا جا سکے۔ اگر تبلیغ کھلے عام کی جاتی تو یہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا، کیونکہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ جب یہ صورتحال کچھ عرصہ چلتی رہی تو شہر میں افواہیں پھیلنے لگیں۔ اس نئے مذہب کی خبر مکہ کے مشرک سرداروں تک پہنچنے لگی۔ شروع میں انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ رشتہ دار بھی اس مذہب کو قبول کرنے لگے۔ اس نئی صورتحال پر بات کرنے کے لیے انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگز کی۔ یہ مکہ کی سٹی کونسل تھی۔ ہر خاندان کے سربراہ ان میٹنگز میں شریک ہوتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی بنو عدی کے سردار کے طور پر ان میں شریک ہوتے تھے۔ ان میٹنگز میں مختلف موقعوں پر کئی فیصلے کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک فیصلہ یہ تھا، ہر شخص اپنے قبیلے کے ان افراد کو قید، مار پیٹ اور تشدد کے ذریعے باز رکھے گا جو مسلمان ہو گئے یا ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو باندھتے اور انہیں کوڑے مارتے، یہاں تک کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے۔ اس وقت مسلمانوں میں ان کا لقب ظالم مشہور تھا۔ چونکہ تبلیغ خفیہ طور پر ہو رہی تھی اس لیے عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام کی اصل حقیقت سے ناواقف تھے۔ وہ اپنے خیال میں اچھا کام کر رہے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص تھے جو اپنے ذاتی فائدوں کے لیے عربوں میں اختلاف پیدا کر رہے تھے، اور عمر اپنی قوم کو اس خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وقت کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم ناقابل برداشت ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں کچھ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम से इजाजत लेकर हबशा की तरफ हिजरत शुरू की। इन मुसलमानों में एक आमिर भी थे। वो पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद खत्ताब के गुलाम थे, मगर फिर आजाद हो गए थे। आमिर और उनकी बीवी लैला भी हिजरत करने वालों में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। आमिर किसी चीज की जरूरत के लिए बाहर गए हुए थे। इसी दौरान उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लैला से मिलते हैं और पूछते हैं, क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, तुमने हम पर इतना जुल्म किया है कि जब तक अल्लाह हमें कोई और रास्ता ना दिखाए हम अल्लाह की दूसरी जमीन पर जा रहे हैं। उमर गैर मुतवक्के तौर पर नर्म लहजे में कहते हैं, अल्लाह तुम सब की मदद करे, और फिर चले जाते हैं। उस वक्त तक उनका दिल मुसलमानों के साथ अपने किए जुल्म पर थक चुका था। उन्हें महसूस होने लगा था कि वो गलत कर रहे हैं, मगर उनका जहन और उनका दिल अभी भी उलझे हुए थे। लैला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में हमदर्दी और नरमी का एहसास देखती है। जब उनके शौहर आमिर वापस आते हैं तो वो उन्हें ये सूरत हाल बताती हैं। आमिर हैरान होकर उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें उम्मीद है कि उमर मुसलमान हो जाएगा? और फिर मजीद कहते हैं, वल्लाह मैं कसम खाता हूँ, खत्ताब का गधा तो मुसलमान हो सकता है मगर उसका बेटा उमर नहीं। ये वो तासुर था जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने रवैये से अब तक लोगों को दे रहे थे, लेकिन उनका दिल जो पत्थर की तरह सख्त था जल्द ही नरम होने वाला था। लैला ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में जो हमदर्दी देखी थी वो उनके अंदर कहीं छुपी हुई थी और उसे बाहर निकलने के लिए कुछ खास वाकयात का होना जरूरी था। उनमें से एक वाकया ये था, एक रात उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबा के करीब सामना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। ये सोचकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ रहे हैं, वो चुपके से करीब आ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल-हाक़ा की तिलावत कर रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान के अल्फाज सुनकर बेइख्तियार मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी ईमान लाने वाले नहीं थे। वो दिल में सोचते हैं, वल्लाह कसम से ये शायर है, कुरैश सही कहते हैं। और उसी लम्हे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 41 की तिलावत करते हैं, ये किसी शायर का कलाम नहीं, तुम लोग बहुत कम ईमान लाते हो। ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैरत ज़दा हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं, इसे मालूम था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, शायद ये कहान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत जारी रखते हुए अगली आयत पढ़ते हैं, और ना ये किसी काहन का कलाम है, तुम लोग बहुत कम गौर फिक्र करते हो। उमर दम बखुद रह जाते हैं। यूं लगता था कि हर आयत बराह रास्त उनके सवालों का जवाब दे रही हो। वो इस वाक़े को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये वाक़या उनके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। ईमान के बीज उनके दिल में पड़ चुके थे। वो उसी कैफियत में घर लौट जाते हैं। मक्का में इस्लाम की रोशनी खुफिया तौर पर फैल रही थी, मगर इसके साथ साथ वाक़यात की शिद्दत भी बढ़ रही थी। अगरचे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान सुनकर मुतासिर हुए थे, मगर वो अब भी ये समझते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदानों में फूट डाल रहे हैं और भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, और इसीलिए उनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कीना और नफरत अब भी वैसी ही थी। इस सब के बावजूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी उनकी हिदायत के लिए दुआ फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, ए अल्लाह, इस्लाम को इन दोनों में से किसी एक के जरिए कुव्वत अता फरमा जिसे तू ज्यादा महबूब रखता है, अबुल हकम बिन हश्शाम यानी अबू जहल या उमर बिन खत्ताब। ये अल्फाज अपने महबूब नबी के मुबारक लबों से निकलते ही अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस दुनिया में हिदायत के खूबसूरत तरीन किस्सों में से एक के असबाब पैदा करना शुरू कर दिए। रात में मांगी गई इस दुआ के बाद अगली ही सुबह दारुन नदवा में एक और मीटिंग हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कबीले बनु हाशिम से लड़ाई और उसके इंतकाम के खौफ से घबराकर अबू जहल ने एक तजवीज पेश की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा मैं उसे 100 ऊंट इनाम में दूंगा। खूनी झगड़े का खतरा कबूल करते हुए मीटिंग में एक शख्स खड़ा हुआ और इस ऑफर को कबूल कर लिया। वो शख्स उमर थे। उन्होंने सोचा कि ये मामला अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो अपनी तलवार लाने के लिए फौरन उठ खड़े हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़िश्ता रात जिन 2 अफराद का नाम लेकर दुआ की थी, उनमें से एक ने उनके सर की कीमत मुकर्रर कर दी और दूसरा उन्हें कत्ल करने के इरादे से निकल पड़ा। अगर गौर करें तो ये काम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खुदकुशी के बराबर था, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले यकीनन बदला लेते और उन्हें भी कत्ल कर देते। वो इस हकीकत से वाकिफ थे, मगर वो जवान, ताकतवर, मालदार और मुअज़्ज़िज़ होने के बावजूद अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। वो मौत के लिए तैयार थे, मगर अल्लाह उन्हें जाया करने वाला नहीं था। उन्हें मौत के रास्ते पर जिंदगी अता की जानी थी। उन्होंने अपनी तलवार ली और अपने हदफ को कत्ल करने घर से निकल पड़े। रास्ते में उनका सामना अपने रिश्तेदार
नईम से हुआ। नईम ने उनसे पूछा, ए उमर, ये अपनी तलवार लिए कहाँ जा रहे हो? उमर ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, जो कुरैश के मामलात में फसाद डाल रहा है और उनके माबूदों और बाप दादाओं की तौहीन कर रहा है। ये सुनकर नईम, जो खुद भी खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे, फिक्रमंद हो गए। उन्होंने चीख कर कहा, ए उमर, क्यों ये बेवकूफी कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि उनके कत्ल के बाद उनका कबीला तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? उमर ने जवाब दिया, उन्हें कत्ल करने के बाद मैं खुद को बनु हाशिम के हवाले कर दूंगा। नईम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमर से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते थे। उन्हें उमर का ध्यान किसी और तरफ मोड़ना था। चुनांचे उन्होंने कहा, ए उमर, क्या मैं तुम्हें एक और हैरत अंगेज बात न बताऊं? तुम्हारी बहन और उनका शौहर भी तुम्हारे दीन को छोड़कर मुसलमान हो चुके हैं। उमर चंद लम्हों के लिए बिल्कुल सकते में आ गए। फिर अपने खौलते हुए खून के साथ उन्होंने फौरन अपना रास्ता बदला और अपनी बहन के घर की तरफ दौड़ पड़े। उस वक्त खब्बाब बिन अरत उमर की बहन फातिमा और उनके शौहर सईद बिन जैद को सूरह तोहा की तालीम दे रहे थे। जब खब्बाब ने बाहर से उमर की आवाज सुनी तो वो फौरन घर के अंदर छुप गए। उमर गुस्से में घर के अंदर दाखिल हुए। जब उनकी बहन ने उन्हें गुस्से में देखा तो फौरन कुरान के वो सफ़ात छुपा दिए जो उनके हाथ में थे। उमर चीख कर अपनी बहन से पूछने लगे, तुम्हारे घर से ये आवाज कैसी आ रही थी? जब उनके बहनोई ने जवाब दिया, कुछ नहीं, हम बस आपस में बात कर रहे थे, तो उमर का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बहनोई को गर्दन से पकड़कर जमीन पर दे मारा और चीखे, तो जो मैंने सुना वो सच है, तुमने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है ना? जब फातिमा ने अपने शौहर को बचाने की कोशिश की तो वो भी एक जोरदार थप्पड़ के साथ जमीन पर जा गिरी। उनके मुंह से खून निकलने लगा। फातिमा अब मजीद बर्दाश्त न कर सकी और बेखौफ होकर उन्हें ललकारा, उमर, क्या तुम सुनना चाहते हो? तो सुनो, जो कुछ तुमने सुना है वो सच है। मैंने तुम्हारे माबूदों को छोड़ दिया है, लात और उज्जा को रद्द कर दिया है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अब जो तुम्हें करना है कर लो। उमर एक लम्हे के लिए रुक गए और सोचने लगे कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी बहन की जुर्रत पर हैरान रह गए और उस सबब के बारे में सोचने लगे जिसने उसे इतना मजबूत बना दिया था। जब उन्होंने बहन के चेहरे पर खून देखा तो उनके दिल में रहम पैदा हुआ। वो अपनी बहन फातिमा की तरफ मुड़े और कहा, वो चीज मुझे दो जो तुम पढ़ रही थी, मैं वादा करता हूँ वापस कर दूंगा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होने वाली थी? अपने भाई की हिदायत की उम्मीद में उन्होंने कहा, तुम पाक नहीं हो क्योंकि तुम उस अकीदे पर हो जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, लेकिन कुरान को सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं। तुम्हें पहले गुस्ल करना होगा। उमर ने उनके कहने के मुताबिक किया। फिर उन्होंने वो सफ़हात दिए जिन पर कुरान की आयत लिखी थी और फिर उमर ने सूरह तोहा की इब्तदाई आयत पढ़ना शुरू की। तोहा, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम तकलीफ उठाओ, अलबत्ता ये उस शख्स के लिए एक नसीहत है जो डरता हो। इसे उस जात की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया जा रहा है जिसने जमीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया। वो रहमान कायनात के तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा है। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे उनके दिल की सख्ती और चेहरे का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। वो अपनी बहन और बहनोई की तरफ मुड़े और कहा, ये कलाम कितना खूबसूरत, कितना मुअज़्ज़ज़ और कितना शानदार है। इससे ज्यादा खूबसूरत और शीनी कलाम और कोई नहीं हो सकता। दोनों ने खुशी और हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। उमर के दिल में अब इन अल्फाज की मुखालफत की जिद बाकी ना रही थी। उनका दिल तस्लीम कर चुका था। ये सब कुछ सुनकर खब्बाब अपने छुपने की जगह से बाहर निकल आए और खुशी से पुकार उठे, उमर के लिए खुशखबरी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी कि वो इस्लाम को तुम्हारे जरिए कुव्वत दे। उमर ने उनकी तरफ रुख किया और कहा, मुझे बताओ रसूलुल्लाह कहाँ हैं? जब खब्बाब ने उन्हें सफा के करीब रसूलुल्लाह की मौजूदगी का बताया तो उमर रवाना हो गए। हर कदम उठाते हुए उनके दिल में जोश मुसलसल बढ़ता जा रहा था। उनका दिल खुशी से भरा हुआ था, मगर अभी तक उमर ने अपनी तलवार नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उस वक्त उनके जहन में सिर्फ एक ख्याल था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जल्द अज जल्द पहुँचे और अपने ईमान का ऐलान करें। आखिरकार उमर वहाँ पहुँचे और दरवाजा खटखटाया। जब सहाबा ने उन्हें तलवार थामे देखा तो वो खौफ ज़दा हो गए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी और आपने उन्हें अंदर आने दिया। जब रसूलुल्लाह ने उमर को देखा तो फौरन उनकी तलवार के पट्टे को पकड़ लिया और फरमाया, ए अल्लाह, ये उमर बिन खत्ताब है। ए अल्लाह, दीन को उमर बिन खत्ताब के जरिए कुव्वत दे। हिदायत के जोश से लबरेज उमर ने शहादत दी और मुसलमान हो गए। ये मंजर देखने वाले सब लोग जोश और एतमाद से भर गए, क्योंकि उमर उन लोगों के लिए खौफ की अलामत थे जो उमर के खिलाफ होते थे। लेकिन अगर उमर अब मुसलमान हो चुके हैं तो इसका मतलब है अब डरने की कोई जरूरत नहीं।
تمام صحابہ مل کر بلند آواز میں نعرہ تکبیر لگانے لگے۔ اللہ اکبر! آواز اتنی بلند تھی کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھی۔ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق دین پر نہیں ہیں، چاہے ہم زندہ رہیں چاہے مریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر ہم اب تک چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس نے آپ کو حق دین کے ساتھ بھیجا کہ میں بہادری کے ساتھ بے خوفی سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہر مشرک کی مجلس میں جاؤں گا اور ان کے سامنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اجازت دی کہ وہ اپنے چھپنے کی جگہوں سے نکلیں اور کھلے عام اسلام کی دعوت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، عمر کے دائیں جانب اور حمزہ آپ کے بائیں جانب، جبکہ باقی مسلمان پیچھے چل رہے تھے۔ تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے پورے شہر اور قریش کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ سب لوگ حیرت کے ساتھ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اسی لمحے قریش کے سرداروں کو سمجھ آ گیا کہ اب ہوا کا رخ بدل چکا ہے۔ ایک مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، ان کا اسلام قبول کرنا فتح تھی، ان کی ہجرت کامیابی تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ یقیناً عمر کا ایمان مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح اور کفار کے لیے زبردست شکست تھی۔ صرف ایک گھنٹہ پہلے کے غیر مسلم عمر اور اب ایک گھنٹے بعد اس نئے مسلمان عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ لوگوں کو تکلیفیں دینے والے ایک ظالم انسان سے وہ اب ایک ایسے شخص میں تبدیل ہو گئے تھے جو ایک مکھی کو بھی نقصان نہ پہنچاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ہدایت کے نور نے ان کے اندر چھپا ہوا ایمان کا نور جگا دیا۔ اس دن عمر کے دل میں ایمان کا بیج بویا گیا اور اس بیج سے اللہ نے ضمیر اور عدل کا ایک بڑا درخت اگایا، یہاں تک کہ ان کی خلافت کے دور میں انہیں عادل کا لقب دیا گیا، اور یہ عدل ایسا تھا کہ نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی ظلم سے محفوظ ہو گئے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسلام کی خاطر، دین کے خاطر قربانیاں بھی دی اور اسلام کے فروغ کے لیے کافی محنت بھی کی۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام بڑی تیزی سے بڑھا۔ آپ کو شہادت نصیب ہوئی جو کہ آپ کی دعا تھی، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو اور مدینہ المنورہ میں موت نصیب ہو۔ دونوں دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے لیے اپنے وقت کی، اپنے مال کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ